Hello guys. Namis gindulman na karon guys. Oh. Among gibirahan na ni guys kaning si flooding guys kani. Sa flooding namis gindulman sa Castrodes guys. Oh, sa flooding ug minidam guys among gibirahan guys. Ako ano ni lang area guys. Oh, na among kuano among chief mechanic sa Castrodes among ning maintenance team. Itsoy Kagawad. Dape. Guys, dari guys, dari ang kauban guys. Panahon na to, kari ang gibirahan guys kani o kari inidam. Tungulog ng kauban mo guys. Pahuway guys. Tako na guys, dito guys, area. Tako ni. Mana mga trabaho na mo kari ni gidulman guys. Ini forward daghan ni guys, sila truck area nila. Kami daghan ato ni. Oh, ini guys, daghan black kita. Yung nga truck dire guys ay China nga Sino truck all prime minidam. Oh minidam guys. Dapoy bakho ni dya guys. Manay dyan lugar guys. Pero napoy kuan kana puso og huwo. Puso og huwo na guys. Puso og huwo na. Dagda na yung andare stock guys. Alik na dire guys. Kaya na yung halublakan na guys. Duha na kabuok. Apo na to pikas. Apo na to pikas. Blood nurse na eh. Shout out ko ni Kagawad Itsoy. Foreman dari, foreman sa Castrodes. Castrodes team. Bueng. Duha ni kuan guys, duha ni sila halublakan guys, tulo. Tapi pikas. Oh. Ano yan? Mani mga kuan kanang nay kuan guys kanang nasa LTO. LTO team ni guys. LTO team. Kato may LTO head sa LTO ni kani. Vlogger. LTO team. Mani dat kuan ni guys sa Castrodes. Tuloy halublakan. Uhaw, giuhaw. Kari among gihire mekaniko guys kani. Rai bantog ra kay dogay minahumag adso na amra kay doyan na na. Mare. Tulo na kabuk ang lublakan ni guys. Sir Castrodes. Migo, shout out ko sa ang amigo nga. Kuani kanang dili mo inom og tubig lagi kay kan uhaw ko no. Ting summer uhawon siya di mo inom tubig. Kay katong hanghang ija. Tuloy halublakan ni Castrodes guys. O gasa mo mangita mo halublak dari ra palit. Kaya na blaster sila, di mo inom og tubig. Tanduay yun. Sige guys, bye bye. Bye bye.